আগুন হইল ফুল বাগিচা পশম কেন জ্বলল না যার দিলে নাই নবীর প্রেম গো তার শোনে বাবরাই গো না আল্লাহ 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 জবান খুলে আল্লাহ আল্লাহ যার দিলে নাই নবীর প্রেম গো তার শোনে বাবরাই গো না তাহার শোনে রাখলে রে বাবা তাহার শোনে রাখলে রে বাবা দো জগ হবে ঠিকানা যার দিলে নাই নবীর প্রেম গো তার শোনে বাবরাই গো না আল্লাহ 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 জবান খুলে আল্লাহ ऐ मोहम्मद कमली वाला ऐ रे या मरबू के आई ऐ मोहम्मद कमली वाला ऐ रे या मरबू के आए कंदे तुम्हार प्रेमी के रह डाके तुम्हार पागलेरा शांति दमर कोले जाए ऐ मोहम्मद कमली वाला ऐ रे या मरबू के आए अल्लाह 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 ऐ मोहम्मद कमली वाला ऐ रे अमर बुके आए अल्लाह 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 चाँद सूरज और ग्रह तारा जिन इंसानर फेरेस्तारा सदाई तारा पागल पारा फुल तो लेने बेगोला ऐ मोहम्मद कमली वाला ऐ रे अमर बुके आए अल्लाह 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 हो रे मोहन अल्लाह करो जो पोना गम अल्लाह हो रे मोहन अल्लाह करो जो पोना गम अल्लाह रे नमटी मौला रे नमटी ना जो पीले दिलेर मैला जाइबे ना अल्लाह हो रे मोहन अल्लाह करो जो पोना अल्लाह 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 गसबीरी कहो तो रोलता सबुज गाছের কোসিফাতা জিগিরে হেলাই শর্মাতা নয়ন কইলা দেখো না আল্লাহ হো রে মোহন আল্লাহ করো জপনা আল্লাহ 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 ऐसो बे जाते होबे बेबे केनो बाबो ना ऐसो बे जाते होबे बेबे केनो बाबो ना ऐ आदम कंदे बोली मौलार जे गिर सैरो ना अल्लाह हो रे मोहन अल्लाह करो जपना अल्लाह 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم অধ্যক্ষর আয়োজিত সরখনগর আদর্শ যুব সংঘের উদ্যোগে অষ্টম বার্ষিক ওয়াজ ও দোয়ার মাহফিলের সম্মানিত প্রধান অতিথি মুফাসসির কুরআন আলহাজ হযরত মাওলানা কাজী শাহ ফয়সাল আহমদ হেলালি সাহেব দামাক বরকতুহুমুল আলিয়া বারাকাল্লাহু ফি হায়াতি সকলে বলি আমিন। আমার আগে যিনি আলোচনা করেছেন আজকের মাহফিলের সম্মানিত বিশেষ অতিথি প্রবীণ আলেমে দ্বীন হযরতুল আল্লাম হযরত মাওলানা নুরুল আমিন আনোয়ারি সাহেব দামাক বরকতুহুমুল আলিয়া বারাকাল্লাহু ফি হায়াতি সকলে বলি আমিন। আমন্ত্রিত উলামায়ে আহলে সুন্নাহ মুরব্বিয়ানে আযম যুবক ভাইয়েরা স্কুল কলেজ মাদ্রাসার সকল ছাত্রবৃন্দরা পর্দানিশি আমার সরলা অবলা মা বোনেরা সকলের প্রতি আমার